if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Darwin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan lonceng sehingga teman-teman tidak ketinggalan terus video dari Darwin. Sampai jumpa di video selanjutnya.